genoeg is alle. Ik vrij me waar aan de klas te brengen. En thema van jou is, wat willst du van jou? We zijn zeer gezegend met dat God ons heeft je veilig gegeven. En ik wil een thema van jou een beetje van je veilig hebben. Wat willst du van jou? Wel, we zeggen veel meer op Engels, how are you? Oder wat deed het van jou? En meest immer, geloof ik, dat we niet ganz de waarheid reden. We zeggen bloß, wenn dat wordt wat we gewend zijn, na goed. En aber manchmal jaren te zijn, je zegt het niet zo. We waren aan dat je veilig zijn niet door. En mij aangaat van jou met een thema haar, heb in deze tijd, waar we bijna zijn, dat we, ik zie hier een laadje huis en ik vraag me dat hier zo'n mensen zijn. Maar dan kan ik zeggen, ik voel me niet goed. Want ik bloos dat je veel neem van wat we hier al beleefd hebben, alle tijd. En ik leef op de meest ganze wereld, dan wordt we alle kunnen zeggen, de waarheid zeggen, dat voelt zich niet goed. Onze gevoelens zijn niet door, waar we die willen hebben. We worden gleich, dat waren zoals we gewend zijn. En mij had een beetje thema van te hebben. Van jou waar we mal direct kijken en vragen, wat feilst du van jou? Na de eerste ga ik, wat geloofst du dan van jou? Want du weet wat du feilst, geloofst du zelfs wat du feilst. En dit is een ding wat nankomen dat in ons leven. Ik wil je nog een klein beetje erklären, duipen wat de onderscheid is, of wat werkelijk je feilen zijn. We hebben zeer goede gevoelens en we hebben ook andere gevoelens wat we metkomen doen, waar we veel meer met tijd brokken doen. En dan wil ik zeggen, onze gevoelens zijn veel meer door als de omstandigheden zijn. En dat is geloof ik waar we met alle, wer van der horcht, oder morgen, oder wat immer je horchen worden, dan word je voets weten van wat ik reed, dat onze omstandigheden in de wereld van der die zijn zo wat zeer leicht aan onze gevoelens aanschiert. En daar is dat de gevoelslevel ganz wat boven het, schijnt zo schrijven ook daar nog Nachrichten omgeschickt. En zeer negatieve Nachrichten. En vielleicht sehr wenig positieve Nachrichten. En dan gaan die viele nog aan. En dan komt het erop aan wat we werkelijk geloven. En dat is wat mij aangaat van jou te reden. Want zeer viele mensen, die maken entscheidungen door als zij feilen. En die vergeten om te denken wat zij werkelijk geloven. En dat is wat een zeer veel mal zeer raufbrengen dat we niet kennen dat zijn wat we willen zijn. Zo wer best u van jou? Wanneer die nu zelfs prüfen dat zijn wat u geloofst of wat u feilst. Kannst u dan zeggen, wer du von der bist. Dat is wichtig, dat we werkelijk erkennen, wer we zijn. En waarheid. Hast du aan gedacht, en al die gevoelens van jou, dat de waarheid is, dat du best God zijn ebenbeeld. Dat is ganz einfach. Zoals God ons gemerkt heeft, en we zijn nur zijn ebenbeeld gemerkt, en hij heeft de ganze wereld in controle. Hij laat bloos die dingen toe wat hij wil, en heeft ons als Kinder Gottes versprochen te beschützen. So tja we door met onze gevoelens maar eenmaal positief merken, leer merken en de negatieve dingen, en werkelijk deze geloven aannemen wat werkelijk waarheid is. Dort wil ik je een beeld wijzen, bloos een beetje erklären aan wat onze gevoelens zijn. Ik heb hier bloos een runde kolle gemalt en ik naam dat wat we als scherpe, als mensen van buiten zijn. We zijn van vlees gemerkt, of van eerd gemerkt, toevlees kan ik zijn. En dat is wat God van ons deed. En dan moet hij daar wat nemen, wat hem lukt niet. En nu het nächste hebben, dat vleesje. En dat is eigenlijk dat wat de teufel nanbracht in Garten Eden. Die dacht vleeselijk. Dat is wat de Bijbel leert. Dat we kunnen zijn eckig. Natuurlijk, ja, oder natuurgemäß.
Hij wie jen Gott en hij versucht ons als Menschen dat aan te bilden, dat wat Gott zegt als niet sehr veel wird, hij hat wat beter aan te bieden. En dit vlees is nu zeer dicht in connection met ons Körper, met onze gevoelens. En dat wil ik gleich Römer kapitel 8. Mijn thema van daar is ziemlich veel van Römer kapitel 8, van 1 tot 17. En hier redt dat van dat vleeselijke poort, waar God absoluut geen gevoel aan heeft. En dit is waar zeer viele mensen je viele laten controleren. Dat is de vleeselijke weg, de negatieve weg. Wat tussen, we kunnen zeggen, tussen onze körperliche gevoelens en de zielsche gevoelens, wat het nächste is. Want je zijnde dat nächste is, dieper neer in ons hart kunnen zijn, dat is wat we werkelijk zijn. En dat is krak, waar we veel mal, wenn onze gevoelens en ons körper, de teuflische macht door is, en maakt ons negatief en angst en bitter en weet niet wat alle, wat hij merken dat, doordat is onze ziel bedreigt. En wanneer de ziel bedreigt is, dan kan de geest, wat onze hoofdzaak is, die kan niet controleren, die kan niet uitkomen, wenn we laten ons van het vlees bedrekken met je veilig. Ik ga Römer 8, vers 1 tot 17, daar wil ik je een klein beetje andernis nemen. Ik wil niet Gottes woord verdrijven, dat blijft waarheid. Maar ik wil je op gedanken brengen, mes alle wegen door, waar het redt van het vlees, daar wil ik onze gevoelens in betracht nemen. Waarom de gevoelens in betracht nemen is, wenn onze gevoelens zijn zeer veel vleeselijk. En dat we dan denken doen, dat ons gevoelsleven, wat we veel meer hebben in deze tijd, dat komt van vlees, dat komt van angst, van de teuflische ziel. Zo, in de eerste vers, in Römer kapitel 8, daar hebben we, du hast keine Verdammnis, die wat in Christus Jesus zijn. So, hier ist ein Geheimnis zu finden, dass wenn wir an Christus Jesus sind, dann können die Gefühle uns nicht verdammen. Warum feil ich dann über verdammt oder Angst oder inolend oder bitter oder was immer wir will abnehmen, wenn ich ein Kind Gottes sehe und ich sehe in Jesus Christus und ich habe diese Gefühle, das meint, dass ich sie wahrscheinlich ziemlich sehr fleischliche Sonnen. En dat is wat God geen gevallen heeft. En ik had het hier zo geschreven, dat niet nur die gevoelens leven, maar die wat im Glauben leven. En de Bibel zegt het anders. Dat zegt het wat niet im Fleisch leven, maar im Geist leven. So, in het Fleisch, dat is een zeer dicht open connection met onze gevoelens. Even onze körperliche gevoelens komen dan aan, dat wanneer we bedreigt worden, wordt de körper ook onmakkelijk feilen. Entweder die feilt Zorn oder Eidelt oder Beleidigung oder irgendwas kann das sein von der Gefeiler, oder einer feilt nur Grenzen, ebenso als die Umstände sind, und dort hat zu tun mit, dass das Fleisch da ist. Und hier sagt es, diese Verdammnis ist nicht an die, die am Glauben leben. So dass es nicht die, die am Geist leben, die wollen nicht eine Verdammnis haben. So wenn die nicht eine Verdammnis haben, warum feilen wir die dann? So dass es da, wenn es das Fleisch da mank ist. So hier habe ich das Bild ein bisschen, in Römer 8, Vers 5, und kort denkst du wieder, kommt da noch an, da redet von, was wir tun, wenn wir fleischlich sind. Dann act wie fleischlich, dann act wie natürlich. Dann do wie so wie wir uns Verstand denken können. Das ist, was unsere Entscheidung ist, und das ist, womit wir vorwärts kommen. Na, der zweite Vers sagt, der Glaube an Christus Jesus hat mich frei gemacht von den Gefühlen des Todes. Tja, hier war ein paar wieder ja, das Testament sagt anders. Dort sagt, der Geist an Christus Jesus hat mich frei gemacht, dass ich den Sinn vom Tod nicht kriege. Aber mir ist es sehr wichtig, dass wir erkennen können, dass wir was brücken zu tun, wenn unsere Gefühle so wieder sind. Wenn dort ankommen, dass wir klar merken, dass wir brücken diesen Glauben auf die Wahrheit. Dass wir erkennen, was wirklich ist, wenn die Umstände auch anders sind, als wir die wollen haben. Wir dürfen bloß an Jesus denken. Dass seine Gefühle, dann sei du im Garten jetzt einmal wie ein früher Garten, als er please würde den Kelch wegnehmen.
sicher wie am Angst, hij feilt dort. Hij feilt eine grote Sünde los. Und hij feilt nicht seine Sünden, hij feilt onze Sünden. Dat wordt hij door feilendheid. En daar verlangt sei er hier los van. So, aber hij zegt niet mijn Welle, dien Welle zal passieren. Dat is wat we brauchen im Glauben, aber het klar te maken, dat we werkelijk zijn Wellen vingen doen, even aan de omstandigheden waar we binnen zijn. Dat we kunnen dankbaar, schaftig en vrouw. En weet je wat? We hadden de beste gelegenheid van deze dag. Dat is een grote vrijheid wat we hem hoort hebben. Wat we waarschijnlijk niet feilen. Maar we hadden. En in dem zin, dan kan ik zeggen, wanneer je mij vraagt, nou hoe dat het nou goed? Zei ja goed. Ik feil niet zo. Maar in werkelijkheid is het goed. Waarom? Wenn ik zie, Gott zijn kind en hij heeft al deze verspreidingen voor ons, dat er is geen verdammnis in ons. Want er geen verdammnis is, wat helpen mij dat je vielen dan? So dat zijn wij, waar we kunnen werkelijk durch dem Glauben op de waarheid onze Fehler doel te krijgen en leven am Glauben. Hier zegt het in de derde vers, van ons Fleisch, oder we kunnen zeggen, je vielen nicht erreicht, die geven ons niet erreichte Kraft. En dat is wat ik merke nou. En daar heb ik besonders de laatste paar maanden aan mij gemerkt, dat deze vleeselijke vielen, wat bij mij zeer veel opkomen doen, zo in een grote stoel, waar we veel mal 300 mensen hebben, en dan sta ik daar alleen in reden, en zijn mijn vielen manchmal zo, Mensch, wanneer wordt dat nog mal ändern? Wat helpt dat, want we deze grote stad hier hebben, en hier komen niet mensen toe. Zo mijn vielen gaan daarheen, maar wanneer ik aan denk aan wat de gelegenheden van deze zijn, dat ik kan duizenden mensen reden hier, en hem geloven dat die worden zich ook vrij en krijgt es echt door, zie ik vleeselijk of zie ik geestelijk, dan freut mich dat we de gelegenheid hebben. Weet je wat God schafft? Dat is niet bloß de Teufel wat van jou schafft. Wie geloven we dem, die neemt alles aan je. Maar mij zit zo, durch hem juist hem geloven, dan zit mij zo, God heeft een plan aan dat. Ik wonder of dat niet zeer veel meer Christen heeft nu. Want we alle geloven, we kunnen niet de kerk voor, we kunnen niet de waarheid horen, en er worden alle boy auf lach aangaan met ons. En of het niet wat zeer veel meer kinderen Gottes geven durch deze crisis waar we nu bijna zijn, jo? En wanneer dat is, dan willen we als kinderen Gottes ons vrij en dat we kunnen een poort zijn aan dit uitspreiden en dat uitbrengen. So, wanneer God dit checken dat, en we über keine verdammnis hebben en ons, wens we zijn kinderen zijn, en wens we juistlich denken, weet je wat, dan komt mij groten toe bij me reden vrijheid aan, dat wat God alle deed, maar al deze dingen waar we negatief aanzetten en vielleicht slechte gevoelens hebben. Dadurch waar we aan dat mensen er zindeloos willen zijn. Waar wens ik jeder wat te horen deed, dat we niet uit angst ons betieren willen, uit angst ons willen verzeker im Himmel aan te brengen. We hebben alle checken en wat van de grote genade God heeft, wat van de grote lief hij heeft aan ons, dat hij werkelijk dit zindeleven betoeld heeft. En dat ons dort tragen dat er staat, de angst wat er aan ons is, of de arru wat er aan ons is. Wens we dat erkennen en wat van de genade God heeft, en wat van vrede we kunnen hebben, durch vergeving van de zin, door als we onze Fehler maar eenmaal aan waarheid, durch hem geloven, komen doen. En die Fehler, die zijn zeer veel waard. Dan zegt het wieder, omdat de gerechtigheid wat God van ons fordert, wie erfüllt worden, wo wen. Wens onze Fehler, hier zegt het Fleisch, die do we doodmerken, durch den Glauben an de waarheid. So is dat mogelijk, dat du en ik kunnen onze Fehler, wat zoveel mal zo hoog zijn, dat we die werkelijk kunnen doodmerken, durch Gott zijn waarheid, en hem geloven dat aannemen en maar eenmaal verschwingen die. En dan gaan we gelukkig zijn. En dat is wat mij de vrijheid is. Dat we deze gerechtigheid, wat is dat van de gerechtigheid wat God van ons fordert? Wel, we kunnen zeggen, je zaad fordert al deze verschillende dingen, wat we niemals kunnen nakomen, niet einer van ons. Nu heeft hij de gerechtigheid door Jezus Christus gebracht, dat wanneer we im Licht leven, zoals hij im Licht is, dan worden we durch Jezus gerecht voor God.
En dat is wat hij fordert. So, wat ergens wat met zin te doen heeft, dat accept God niet. De einzige weg, wat we kunnen gerecht zijn, is durch deze genade van Jezus, dat hij ons onze zonde vergeven heeft. Naast de 5e vers, wat je schon klein met van reden deed, die vleesjelje, die streven naar je viele in de natuur. Wel, de Bibel zegt, die streven naar vleesjelje. So, wenn wir fleischlich sind, dann do wir natürlich unsere Gefühle aussprechen und Entscheidungen machen ab dort. Und dann sagt der nächste, die aber was geistlich sind, die streben am Glauben nur dem Geist. Und was meint das Geist? Das ist, dass wir gesonnen waren, so ist Christus gesonnen wir. Sind wir vollkommen am? No. Dat is waarom Jezus kwam. Want we kunnen volkomen zijn, had hij niet bekommen. Maar wenn Jezus en God wist, dat we absoluut geen chance hadden op deze wereld, gerecht te worden, ohne dat hij ons vergeven heeft, en dat hij durch diesem Geist ons reinigen kan, deed hij dat. Omdat we gered werden. En daartoe bruk we geloven. En daartoe bruk we van ons gevoelsleven los te laten. Ik wil je nog een beeld wijzen. Hier heb ik dat beeld van geloven. Hebreeën 11 vers 1, daar vangt het aan. En dat is het meest ganze kapitel. Als wat ons gerecht maakt, wat God fordert heeft, en dat is de geloven aan. Dat we werkelijk in geloven. En ik zei manchmal, dat is niet zo'n geloven dat ik bloos zei, ja, sure, ik geloof dat God. Ik geloof Jezus is gekomen. Dit geloven wordt hier van reden, daar is het, dat we action maken op dem geloven. Dat we moven op dat. Dat ik dat doe wat ik geloof, ja. Jacobus schrift van de woordjen, wat daar, hoe zegt dat? Want wer dat geloven heeft, die heeft woordje, niet? Wies me mal dien geloven ohne woordje, sonst jaft het niet. So we kunnen zeggen dat we geloven dat in God, dat geloven de teufel ook. Maar bij ons geloven wordt hiervan reden dat, wat we brokken naar huis te brengen en klaar te maken, dat is een geloven wat action heeft. Dat is een geloven wat move. Dat is een geloven wat al leeft. Ik heb gleich lang terug een boodschap, wie mij zeer interessant, ik word hier met ware holen. Die zei, wanneer een mens ware geboren is, dat meint hij leeft. Dan had er een bijspel van, wanneer Lied zei, ze had een kind. Wie een kind geboren in haar huis. En wie worden aan voor een vangen geen kind. Dan wordt ze dan geboren. So, wanneer een kind leeft, dan is dat weer geboren. En zo is dat ook met dit. Dat wanneer we am Geest geboren zijn, durch den Glauben an Jesus Christus, dann hast du ein Leben. Dann hast du eine Action auf dem Glauben. Und das, was ich hier habe, das ist, was die leicht prüfen kannst, als du wirklich im Geist lebend ist, das ist dann, wenn du den Glauben auslebst, wenn du Action merkst auf das. So, und ich habe hier ein positives Teken gemerkt. Boven den Glauben, ich habe bloß ein Nummers 1, 2, 3, 4, 5, als een Beispiel, ja, wenn dein Glauben hoch ist, dann denkst du positiv und dann worden deine Gefühle positiv. Dann checkst du nicht bloß dies in der Welt nach. Dann checkst du noch all die Gelegenheiten, was wir nu haben in dieser Welt, wo viele Menschen Frauen worden und bringen, nur ist die Gelegenheit. Wir das uitnutzen. Und das ist positiv denken. Ik weet viele mensen met al die nieuwe technologie. En ik zie een van die wat mij niet met computer kan, niet met phone kan. Ik zie manchmal zeer negatief over die dingen. Maar ik geloof, die zijn zeer veel waard. We kunnen zeer veel goede doen met die. So dit komt in betracht. Dat negatieve gevoel daar binnen, daar hebben we het nächste checken hier. Dat zijn die gevoelens. Want die mensen allebei negatief zijn, dan weet je dat die geloven is irgendwo naar een lach neerrutscht. Die gevoelens zijn te hoog boven en du machst Entscheidungen an, die Glauben, die hast du in je feit. Und solange du den Glauben in je feit hast, dann wirst du nicht in der Wahrheit am Geist leben können. Jetzt gut. Der Glaube braucht wie. Und Jesus hat so viel mal gesagt, wenn du glauben kannst. Der Glauben hat dir geholfen. Und das ist, was ich selbst belebt habe. Meine Gefühle mal in ihre Feit nehmen und laat dem Glauben mal herrschen und nehmen Stoppen ab den Glauben. Gehen ver weg an dem Glauben. Das ist, wo wir Eva kommen dann.
6. Vers, fleischlich, kann sagen, unsere Fehler, wenn wir den, was gesonnen sind, dort bringt uns Tod. Wat von Tod? Weil dort, was wir leben an, dort geht Tod. Und nicht unbedingt bloß ans Körper, aber dort, was innerlich durch den Glauben leben, dort was Tod geht. Und dort, was ich in mir merken, dass wenn meine Gefühle hoch sind, dann geht mein Mut, jetzt zu leben, Tod. Da wenn es dort nötig, dort wir Klarheit merken, in unsere Gefühle, wir können nicht Tag für Tag einmal bloß an unsere Gefühle noch gehen und Entscheidungen merken und mutlos sein, hängen den Kopf auf, stehen auf unseren Glauben. Ja, wir brauchen den Glauben herrsch zu haben, die Gefühle doll zu klingen. Dann sagt das Nächste, wer da am Glauben lebt, sagt jästlich, wer jästlich gesonnen ist, dort bringt Leben und Frieden. Und so würde ich sagen, die Glauben. Die werden sein Glauben am Jäst moved, dort jaft Leben und Frieden. Und weißt du was, am einmal grill, wenn es nicht mal mehr von uns Charpel ja dort, wenn es wie weiter nur ans Charpel ja dort kommt, das Leben. En dit leven, dat is wat vrede brengt uit hem hart. En dat is wat ze je viele omanderen doen, ja? Waar, deze je viele, waar we denken, die zijn ook nog goed. Dat we dat feilen doen, dat we negatief zijn. Dat is wat we kunnen entscheiden, die los te laten, ja? Na de 7e vers, da sagt de Gesinnung von dat Fleisch, die Gesinnung an onze Gefühlen, die sind jen Gott. So nu rede ich nicht von positiven gute Gefühlen, ich rede von den negativen Gefühlen, die sind jen Gott. Weil wer auf das Fleisch bühendet, die wird nicht für Gott bestehen. Und hier sagt es, in der Bibel sagt, weil das Fleisch ist Gott nicht ungedaan. Hij dat moet je vangen. Dat Fleisch, dan hing er aan, zegt dat kann er weg. We hebben niemals geloven dat we fleischlich, maar ons gevoelsleven worden Gott gefallen. Dat is allmählich. Dat braucht we los te laten, omdat we durch hem Glauben kunnen leven, en door is we Gott een grote gefallen hebben. Dan zegt de 8e vers, wenn es die menschliche Natur von Gefühlen, dort kann Gott nicht gefallen. So wenn wir dort Gefühlen leben, hüsen lassen an uns, dann da hat Gott absolut kein Gefallen an. So da ist mir das für mich wichtig, dass ich Klarheit mache, über viel von den Gefühlen, die ich habe, denn sogar noch manchmal auch noch negative sein. Also ich sage, Verken redet einer noch negativ. Und even die Entscheidungen, die die Regierung macht, even die Entscheidungen, die die Kirche machen tun. Einer sagt so und der andere sagt so. Und so sagt es auch zu mir, warum macht ihr nicht mal auf? Was Gott mehr horchen als Menschen? Well, Römer 13 sagt, wie soll die Regierung angedaan sein? Jo, ben ich zo'n wahr, ja. Wir können all diese negative Dinge reden. Und ich habe für mich dort manchmal sehr schmal gemerkt, ja. Omdat ik klar denken kan. Wenn ich das zu breit nehmen will, wenn jeder WhatsApp will wehen, jeder meine Sache, was ich schreibe, will horchen, dann wo ich traal. Ja, ich lasse die lieber doch. Oh ja, ich horche die, weil ich sie so dankbar, dass die Menschen gleichen mir alle so sehr, die schicken mir gleich meine negativen Messages. Das haben mal einer, die schickt nach einem frei, warum man das soll. Ich würde ich will heute lassen. Aber ich bin sehr dankbar und glücklich, dass mir nicht viel so geschickt wird. Aber ganz kurz gesagt, sage ich manchmal, ein Ding ist mir klar. Wenn du eine Krankheit hast, was du hüsen das, ich will port sein und vorsichtig sein. Kriegen du, dass das Grippe ist, oder dass das Buchweh ist, oder Kopfriting, oder whatever das ist. Aber ich will vorsichtig sein, dass andere Menschen nicht selber an mir leiden. Und wenn das der Fall ist, das will ich supporten. Da habe ich kein Zweifel an. Nächste Ding, die Obrigkeit, wenn die so weise ist, und will was mit tun, dann will ich die über sicher supporten. Oh ja, aber dann all das Negative da besieht, weil da muss ich zu sie leiden. Da habe ich nichts mehr zu tun. Ich will die positive Dinge, das ist was ich will tun. Warum, wenn ich glaube an die Wahrheit. Und ich glaube an Gottes Schutz. Und dann darf ich mich nicht mit den negativen Dingen schwer merken, ja.
So dat is menschliche, natuurliche Gefühlen, die kennen Gott nicht gefallen. Wer Christus in Geist haft, der gehört zu arm. Und das ist, was ich jeder einen moet wensen. En ik wil geen mens rechten, wanneer hij anders denkt als ik. Wenn ik weet dat zelfs, dat ik maar zeer schmal denken kan. Ik weet dat zelfs in al die nieuwigheden en al die politics wat er zijn, ik had geen blinde idee wat er feiert. Daar weet ik niets van. Op eenerlei weet ik dat God als waarheid en aan dem geloof ik en op dem geloven wil ik verder komen en leven. En wanneer God dat toelaat, dat wie maar eenmaal alle sterven, wenn die krank is, dan wil je hem daarna geloven. Dan gaan we naar Himmel. En dat is niet een slechtere stad als hier zijn. So, du hast keine Angst für Verdacht. Oh, ja, ich feil manchmal Angst. Geloof nicht, dass ich vollkommen sie, da ich nicht nochmal Angst feilen, no. Sag ich ja. Aber wer sie ich? Weißt du, wer du bist? Und auch mal ich mich fragen, wer sie ich? Sie ich ein Kind Gottes, dann habe ich alle Versprechungen da. Wenn Christus an jemand wohnt, dann ist der Körper von Sinn tot. Was meint er tot? Wer moet dood ja mensen zijn? Met alle, niet? Muft hij? No. Redt hij? No. Klinkt hij maar jou? No. Die is dood. En dit is wat passiert, wanneer we Christus in Geist hebben. Dan is de zin, de drief van zin, is dood. Passiert er Fehler in Sünde? Ja. Aber das kommt von der fleischlichen Seite. Das ist, was wir meist erfahren haben. Wenn wir fleischliche Sonne sind, dann ist eine Verdammnis. So was braucht wir dann? An Christus zu leben im Geist, dann ist der Drief von Sinn tot. Und das ist, was mir wird verlassen. Dann haben wir so ein gnädiger Jesus Christus, wo uns die Sünde, was wir danach getan haben, alle verjagt. En dat maakt mijn drief zoveel stort, ja, dat ik absoluut niet wil zin doen. Wens die wel zin te doen, die is dood. En ik wil je manchmal gleich hier nog een Beispiel te maken, als du prüfen kannst, hast du noch een drief van zin? Wirst du gleichen een mens dood te maken? Nee, niemals. So die zijn is dood. Wel, wirst du gleiche Menschen zu bestehlen? No, auch nicht. Die Drief von Sinn ist tot. So wirst du gleich ein Mensch tot zu zaten? Die Drief ist tot. Und das ist, was ich meine hat. Doch wenn Christus in uns Leben hat, dann haben wir nicht mehr so einen Drief, die Dinge zu tun. Dann wollen wir nicht mehr Menschen beleidigen. Wir tun es noch mal. Aber wir wollen nicht. Und das müssen wir verstehen können. Nou, auf der Vers gleich sagen, wenn der Jesus, was Christus abgewagt hat, an uns wohnt. Weißt du, was meint, wenn er an uns wohnt? Weißt du, was meint, wenn du thuis wohnst in je Haus? Dann hast du dort alle angereicht, so, als du dort was hast, um dort binnen wohnen, dort binnen slopen, dort binnen eten en dort binnen leven. En dit is, wanneer Jesus Gottes aan ons woont, dan heeft hij zo'n huis aan ons hart, waar hij kan alles controleren en regeren. En dat zeg ik, wanneer hij aan ons woont, dan maakt hij Jezus onze stoffel in je körper levendig. En dat is een action op hem geloven. Dan leven we aan Christus, oder Christus leeft aan ons. So, en dit is wat hij hier versprechen hat. Dan wordt hij sogar durch den Geist ons Körper, ja, Mensch lebendig machen. Weet je wat? Dan moet eenmaal wat ons naar Jezus loten. Geloofst du die zit naar Jezus? Geloofst du andere mensen kennen Jezus en die zijn? Dat is wat Gottes woord leren hat. Wo kennen sie Jesus in uns sein? Weil dort ist, wann der Sinn nicht mehr regiert am Hort. Und wenn du dann auf ihn beleidigt hast, dann wird er wahrer so viel, der Beter, die seinen
als in Jezus, wat er komt in zijn, neemt de zin op zich en brengt ihn kreuz. So ist Jesus steht. Dat is womit wir beweisen können, dass wir wirklich der Jesus Gottes leben hat. Auch soll sein, der Jesus Gottes bewiesen hat. Kolosser 3, Vers 4. Wann wir wirklich gestorben sind, tot zu sind, dann sind wir abgestanden mit ihm und dann war wir offenbar in Herrlichkeit. Und das ist, was Gottes Wort lehren hat. Dann sind wir nicht mehr schuldig, ans Fleisch zu horchen. Was dann? Auch nicht mehr dann leben. So, das sind Dinge, was wir können tun am Glauben. Dass wir klar haben, dass das ist da, und dann dürfen wir nicht mehr schuldig fühlen, ein bisschen dull zu sein, oder ein bisschen beleidigt zu sein, oder nur gerne mal ein bisschen wiesen, ein klein bisschen Action. Nur dort darf ich nicht horchen. Ich darf da nicht mehr leben. Warum nicht? Oh, dat is zo gruwelijk schwer, want ik zal mijn beleiding loslaten. Vergeven. Zijn Mensch zei mal zu mir, wat kost je nog mal vergeven? Dat jet je niet. Die Menschen fehlt eerst nog mal uit te wringen. Te te bieten. Ja, kan ik hem niet vergeven. Weet je wat? Een mens wat dem wat denkt, die denkt Fleisch nu. Dat Fleisch wel dat. Aber wenn wir wirklich erkennen können, dass Gott das schon gefallen hat, und viel besser gewesen, mit nicht mehr rechnen. Muss Schuld abnehmen. Mensch, das ist ja fast nicht Frieden. Na, das Champ beschuldigt mich, wenn ich ein Ding, und ich nehme die Schuld ab mir, dann sind wir Frieden. Dann sind wir glücklich. Und wenn ich dann noch verstreiten, dann wird es auch ja. Ja, von mir ja krieg ich, Teufel ist never zufrieden, der wird immer wieder schaffen. Wenn wir durch diesen Glauben an Gott leben, mit Gott leben, lote am durch uns leben, dann müssen wir sterben. So wer? Das erste Bild, was ich habe. Dann müssen wir sterben. Ans Fleisch, wie wir das auch merken. Wenn wir aber durch den Geist die Toten von das Fleisch dort merken, dann wo wir leben. Das ist biblisch. Wenn wir durch den Geist das Fleisch war tot merken. Wenn wir sagen, sie viele. Die viele, was ich habe, oder ich weiß nicht, was soll noch mal geben, was wird noch mal passieren, oder was wird tun, wenn so passiert, oder was wird noch viel eurer Lothar kommen. Noch viele Menschen, die grillen sich viel Dollar vor der kommen wird, als was er nu ist. Die Bibel sagt sogar, die worden verschmachten. En de dingen waar ze angst hebben wat er komen wordt. Weet er hebt niet als het komen wordt. Oder wo het komen wordt. So wie verschmachten da. Kann man je wundern, dass dort al von der passiert. Dat die verschmachten, sterven sogar, uit Angst. Uit allerhand, ich weiß nicht, das ist bloß in Gedanken, wo er ist. Aber das ist ein Ding, was in Betracht kommen dann, ja. Wenn wir aber durch den Geist, ich will den Himmel wiederholen, wenn wir durch den Geist, können wir sagen, durch den Glauben, die Toten von unseren vielen Entscheidungen merken, nur unsere vielen Worte tot merken, dann wo wir leben. Und das ist, was ich in der Renne alle wünsche, dass wir dort können tun und dass wir damit können vorwärts kommen, ja. Wenn es all die, was durch diesen Geist sich leiden lassen, dort sind Gott seine Kinder, seine Sehn, sagt es ja. So wir sind von ihm geboren. Diese wahre Geburt, ich war am kurzen Weg nach einer Klasse und dort, wenn es mir Frau so viel von deutschen Tag, wenn die wahre Geburt, wo ist es, sehe ich oder sehe ich nicht, wo kann ich das weiter? Und diese Geburt, die ist vielmal so, dass die Mensch nicht kriegt, dass ihr schon hier in der Geschichte, dass Jesus sagt, dass es ein Wind. Eine Bekehrung ist eine Entscheidung. Ja, da müssen wir entscheiden zu tun. Aber die wahre Geburt ist Gott sein Ding, was er an uns tut, was wir machen, das ist eine gewaltige Kraft, was jene Sinn ist, und dort ist, was uns seine Kinder macht. Sie haben nicht so ein Yes. Er jaft uns nicht, und das war auch gleich, er jaft uns nicht ein Yes von der Knechtschaft. Er jaft uns nicht ein Yes von Angst.
Oder van, ik weet niet, ik twijfel, oder wil is het recht, alle, wo wordt alle voren. Hij heeft ons geen geest van angst. Hij heeft ons een geest van een kind, wat kan zeggen, papa, mama, zijn geest. Wat ze kan verloten. En dit geest is, wat ons durchführen hat, wat 1. Johannes 5, vers 10, da sagt het, wer an den Sinn Gottes glaubt, der haft ein Zeugnis. Wer Gott nicht glaubt, der mag ihm zum Lehnen, wenn er glaubt nicht, dass Gott von seinem Sinn gezeugt hat. Weet je wat mij sicher merken dat? Durch dem Glauben, als dat ik Zeugnisse zijn kan aan mensen van God, wat hij durch Jesus Christus deed. En wanneer ik zei, dat die Zeugnisse sind er nicht, dan mag ik am zum Lehnen. So diese Sicherheit, die wir haben, dass Gott sein Zeugnis als Wahrheit. Wenn Gott sein Yes jaft uns Yes Zeugnis. Das ist, was er sagt. Gott sein Yes jaft uns Yes Zeugnis, wenn er selbst zeugt von sein Sein. Und hier dürfen wir bloß im Glauben unsere Ohren aufmerken. Dann sehen wir diese Wahrheit. Und dann sagt es 1. Johannes 4, Vers 12, wer den Sinn Gottes haft, der haft Leben. Wer den Sinn Gottes nicht haft, der haft nicht Leben. Simpel as that. Ganz einfach. Wir haben doch nicht lange an Zweifeln. Glauben, nicht bloß feilen. So viele Menschen, ik zie einer van die, wat zo sehr jaren wordt Gott feilen. Ik wil veel doen om Gott te feilen. Maar we schaffen, ganz klar merken, dat we geloven. En don't wo we feilen. Wenn ons Fleisch is immer door, en zoals je schon sehen, diese teuflische Macht ist, zwischen ons körperliche Gefühl en de seelische Gefühle. Dort zwischen. En dat is een sehr domme filter, kan ik zeggen, wat het is. Die draait dat draal en maakt onze ziel angst. Wanneer we Kinder zijn, dan zijn we ook over, nämlich over Gottes. En sogar wie over met Christus. Dat is wat we vingen in Römer kapitel 8. Wanneer we wirklich Mitleiden haben, dan worden we ook met arm en hartigheid zijn. So wat van Mitleiden? We kunnen zeggen, zij Mitleiden hebben wat Jezus dort has moest lijden. Maar ik geloof het nog zes wat. Ik geloof dit Mitleiden meint, op deze wereld moet onze Gefühle, dat we ganz gelotet kunnen zijn, lot dat mal schlecht veel. Met lijden, wanneer we ook lijden moeten, dat wordt ons een hartigheid aanbrengen. En ik had het zoveel mal al gemaakt. Ik wil je gleich nog een beeld te wijzen, en dit zal de rood zijn voor jullie, wat je kan doen daarmee, een action merken, op waar we verwaarts komen, ja. Hier heb ik dat woord ook gefühlen waren, ja. Deze gefühlen wat we hebben, die zijn zo zeer veel, maar zo zeer hoog. En dan als het körperlich is, als het fleischlich is, seelisch oder geestlich. Daar wo we met Entscheidungen merken, dat je daar gewoon onze gefühlen hebt. Ik zei manchmal, eerst zedel weer, hier beim Singen, wenn es hier rekord wordt, dan heeft het gefühlen. Dan maken we mij Fehler. So je mij dat, wanneer ik voor mensen sta en red, en ik wend op wat record, en er wordt een lof naar je schickt. Mens, hoe ik eenmaal een Fehler maken bij me reden. En dat staat dan allemaal door, dat kunnen ze allemaal hieren. Dan hebben we mijn gefühlen naar. Weet je wat de doel is? Durch den Glauben aan de waarheid. Durch den Glauben aan zijn geest. Van Gottes Geest reden wordt, dan worden die Fehler alle uitgestrekt worden durch den Geest Gottes.
Dat is mijn geloven aan hem. Zo mijn gevoel moet ik aan je feit nemen. Die zijn veel meer hoog. Voor wens mijn omstanden. Wel, waarom zijn mijn gevoel slechter, wanneer ik hoog zie, wanneer ik licht zie, ja? Ik zei manchmal zo, wanneer ik hier 2 bij feier gaan leiden, dan kan ik zonder sorry boven gaan. En wanneer die 100 zo hoog weer, dan wil ik erop duiken. Waarom? Wens mijn gevoel zijn te hoog. Dan heb ik niet controle. Dan weet ik niet meer wat dokkeren. En wat het daar holen, wat het verbreken. Dat is alles die gevoel wat er zijn. Zo is het in ons geloven. Zo is het in Jezelja. Wanneer we niet klaarheid hebben, wanneer we niet om grond, echt in Jezus Christus gaan en hem geloven, dan worden we verdorven. Zo, dan wat recht ik dat. Je zijn de striep doen en dan je zegt het omstanden, ja. Onze gevoel rechten zich veel naar omstanden. Doen we dat. Dan heb ik het woord waarheid. En weet je wat, dit woord waarheid gleich ik te brokken. Wie kunnen dat God handschrijven? God is waarheid. Aber God is zo'n hoge nomen, wat daar irgendwo im Himmel is, miljoenen wiet af, en ik kan hem hier niet sehr goed veilen. Maar weet je wat, wanneer we ons de waarheid drauf holen, dat is een zeer fijne microscoop, waarmee we checken kunnen. Check maar, wanneer du wat met waarheid te doen hast, dan hast du met God te doen. Wens God is waarheid. Zo, daarom heb ik dat woord waarheid, dat we verstaan het kunnen. En wat wil we dan nu entscheidungen maken? Wanneer ik red van onze gevoelens, dat is zo groot blijven geschreven. En we feilen immer so sehr, wenn onze omstanden zijn zo bunt als die zijn, kunnen irgendein trouble zijn. En dan gaan we nu naar de waarheid, zodat es wens ik geloof aan waarheid. Ik zei even een weltmens, wat niet van God gelooft, maar die wil ook waarheid. Ja, die wil de waarheid weten. Zo op een oort zijn we alle nog likken wie God. Hij heeft ons naar zijn evenbeeld gemerkt en ons verlangt alle de waarheid. En met wat we aanvangen, maar als je veel naar de waarheid gaan, dan bruk we eerst te geloven dat de waarheid is. En ik ga het woord geloven hier, dat staat we op de waarheid. De geloven is de kracht. Wanneer we die op de waarheid zaten, wat we in Gottes woord vingen. Dat is waar we kracht nemen doen. En aan wat nemen we kracht? Check mal. Dat is je feilen wat we veel meer hebben, negatieve wil ik zeggen. Dat je feilen, dan bruk ik en geloven op de waarheid, omdat ik die noemen van je feilen kan ondernemen. Doel nemen. Zo wil ik het eerste aan en mij, dat is een geest. Dat bruk ik te verstaan, dat God zelfs van deel nog hier op hier is. Zoals hij 1 miljoen mijl over de hemel is, zo is hij van deel en mij en die. Hij woont daar. Zijn jes woont daar. Zo wens God er heb. Is dat irgendwo een grote ding wat we niet meer meten kunnen? Weet je wat, van wie God wil het kennen leren, dan leren we hem jes kennen. En dat zijn de actions wat passeren, zoals Jezus hier voor ons afveilig heeft, en zoals Gottes woord ons leren dat. Leven steht hoed. Medelijden steht rache. Al deze dingen hebben we opgenomen, en wanneer dat aan die is, wanneer du een leven hast te mensen, wanneer du een medelijden hast te mensen, wanneer du leven hast oder leven eifst aan mensen, dan hast du God aan die. Die leeft. Die leeft, ja. Daarom brauchen wir im Jes het eerste te checken. En dan het nächste, wanneer we im Jes klaar zijn, dan komt de zuil. Wel, de zuil is wat du en ik zijn. We zijn een zuil. En dat is wat really important is. Nou, we zijn scherp, we zijn fleischelijke mensen, ons eigen natuur. Wel, we leven van daar nog in deze wereld, waar we de scherpe hebben, zeg je. Maar deze zuil is het wichtigste. We hebben nog een vers, in Klasse zegt dat ook, ik weet niet een vers, dat is irgendwo 15, vielleicht 14. Da zegt het, dat we God zijn vrede aan ons regeren laten. Zo, waar zal die God zijn vrede zijn? Dat is, we kunnen zeggen, dat is aan ons scherpen. We kunnen zeggen, het is aan onze zuil, am jest. Dat is niet unbedingt aan onze benen, en onze vingers, en aan ons boek. Dat is aan ons verstand kunnen zijn, wat dat denken dat. Woordurch God
met zijn geest en deze Seil schafft, en dat is waar hij bijna woont. En dat zijn die Entscheidungen, wat we doen. So, wenn wir das klar merken, wenn wir wollen von uns Gefühlsleben loskommen, dass wir diese Staupe nehmen, das nächste haben wir den Charpa. Sag, das ist wichtig, das ist von Gott gemerkt. Und er sagt sogar in Korinther, dass wir sind die Charpa als sein Tempel. Er wohnt da an diesen Charpa-Bahnen. Warum? Wenn du sind wie Bahn, ich du sind in das Charpa. Wenn wir das Charpa nicht verachten, das ist sehr wertvoll. Dem soll wir noch Ordnung houden. En durch das Charpa feil wie all diese Dinge. Ons Hort speed ab, wenn wir gelogen haben. Oder gestohlen haben. Wel, ich hoffe, die haben nicht gestohlen, dass je weet wo dat geht. Ich habe. Ich weet wo dat geht. Ich habe gelogen, ich weet wo dat wat aan deed. Ich weet wo dat brast trekt aan. Dat passiert im Charpa. So, de sagt mir an, hier something alright. Wo moet ich angehen? Nur die Wahrheit en op dem Glauben, dat ich kann dort Gefühl, dat negative Gefühl von Sinn loswerden. So, dat feil wie viel mal der in Charpa. Feile nicht nur schaffen. Feile nicht nur Mitglieder haben. Feile nicht nur Leben. Warum nicht? Wenn es feil sich alles so verdorben. Feilen, 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 feilen. Mir fällt sich immer so, die Menschen gleichen mich nicht so. Ja. Mir fällt sich so, mir rechnet sehr wenig. Mir fällt sich so, ich kriege so wenig Messages, keiner denkt an mich. Mir fällt sich so. Weet je wat ik rede? So, dat is, kommt durch in Charpa, und dann das Hängerste. Das ist noch das verdrehte Fleisch. Das kommt auch noch. En zolang als du en ik, weet je wat, Jezus heeft een rading gebracht. Wie hat dat eeuwige leven? Aber die vollständige rading van dit Fleisch komt van de Charpa nicht mehr leeft. Dan worden we verzaad in een andere Charpa, in een ander leven. En daar wordt geen vlees zijn. So, nu wil ik die moed merken, dat je die vlees het hengerste hast. En je de feit kunnen zijn, hang am Seil. Daar hier het aan. Niet het verste. Wenn's wir nehmen wie Kraft durch den Glauben. Ich kann je noch zum dort erklären und einfach het Geld dabei doen. Mit was pulst du dein Leben? Was ist deine Kraft? Mit was kostet deine Gefühle überwinden? Mit was kostet das Fleisch überwinden? Wir hängen erst wel anhaken. Das ist was wir brauchen. So viele Menschen, und ich sehe einer von denen, die das uitgevangen heeft, dat ik dat Fleisch te ver had. En moet Entscheidungen doen, en den Glauben het engerste. En al wie wat voor mij zijn, wie weet ik, geloof ik, wat ze in de wereld staan staat, want met boos ik voor. Die slaken er ziemlich hängen op doel, niet? En dat is wat veel mensen geloven dat, want ze die feilen, dat Fleisch ver hebben. En ik wil die roden, weet je wat, dat nummer staat er boven nog je feilen, aber die hebben nichts te zijn. Wens we hadden Kraft durch dem Glauben op de waarheid. En dat is waarmee we durch hem leven komen doen. En ik wens je het allemaal uit. We weten niet de toekomst, we weten wat vergonnen is. En in de werkelijkheid, om geloven op de waarheid, vraag ik me tot de toekomst. Aber meine Gefühle sind manchmal anders. Vielmal anders. Da wir mal immer wahr erfahren, dass wir mal durch den Jes, das Gefühlsleben von Fleisch dood merken. Dat dat nicht leben kann, nicht acten kann. Wir haben noch zu beten. Himmlischer Vater, ich danke und preis dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass wir uns deine Kinder, kennen die bei Papa nennen. Du bist ans Leiber Vater, ans Leiber Papa, was wir uns ganz vertrauen können. Du hast die ganze Welt gemerkt. Du hast sogar den Teufel gemerkt. Und du weißt, wo der ist. Du weißt viel besser, wo der ist, als wir weten. Und unsere Pfeiler sind viel mehr angesteckt von diesem Teufel. Und Herr, ich sehe diese dankbare Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, dass die teuflische Macht nicht mehr die Kraft hat. Die kann nicht mehr an uns leben. Warum nicht? Wenn du hast uns gereinigt, durch den Sterben, dass wir los sind von Sinn, tja wir unsere Pfeiler loswerden und vertrauen auf dich.
Herr Jesus, ik bid voor iedereen, wer het hier en wer het zit, dat u dem was ervallen met die vrede en vrijheid, dat we aan die deze kracht hebben. Himmlische Vader, zie met ons wieder en met allem en help ons dien willen te doen in Jezus naam. Amen. Manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen. Und wenn ich in der Ewigkeit zum Himmel werd eingehen, der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Mich erfreut. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst das Perlentor, es strahlt so hell und klar. Ich sehe die schöne Wohnung, die dort mein. Ich sehe einst den weißen Thron und auch die Engelschar. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann erst alles andere mich erfreuen. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst die Lieben an in jenem Himmelsland und viele, die mit mir dort ziehen ein. So mancher wartet dann auf mich an jenem goldenen Strand. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Und dann erst alles andere mich